हेलो स्टूडेंट्स जय जगन्नाथ ओटीटी और जूनियर टीचर 2024 जो पिला माने प्रिपेयर हो मुझे आसी ओडिया ग्रामर और पेडागोजी एमसीक्यू सीरीज नंबर 15 पिला माने आ पूर्व मुझे 14टी सीरीज अपलोड कर सारी पिला माने जे प्ले लिस्ट रो देखिपर तेज चलो पिला माने डेरी न करी आरंभ करबा। आज प्रथम प्रश्न कौन अच्छी केउटी नीड़र पर्यायवाचक शब्द अर्थात नीड़ तार कौन हम कुलाय ना कुलार ना कुल्या ना कुलीन जेहेतु नीड़ कथा कहुई नीड़र पर्यायवाचक शब्द हूँ कुलाय पिला माने तुम माने भल भाव देखी नब। ए चलो पिला माने 22 नंबर देखा केउ वाक्यटिर अशुद्धि नाही। देख पिला माने केउ वाक्यटिर अशुद्धि ना ईश्वर भक्तर मनोकामना पूरण करती भक्त माने एकत्रित होई प्रसाद सेवन करुछंती तार कोणार्क मंदिर उत्कलीय कलार उत्कर्षता दृष्टिगोचर हुए तेरे लक्ष्मण पत्नी को नाम उर्मिला एमती चारिटाक अच्छी तेरे ताल अन्य तीनोटीर अशुद्धि अच्छी आउ यही ऑप्शन डी रोचे पिला माने अशुद्धि ना पिला माने अन्य तीनोटा टिके चेक करदा जेमती कि ईश्वर भक्तर मनस्कामना पूरण करती जदि मनस्कामना होता तेज एटा ठीक होता है पिला माने सेमिति अन्य गुड़े पिला माने तुम चेक कर नब तेरे ऑप्शन डीटा हो करेक्ट आंसर कारण एथिरे किछि अशुद्धि ना। ए चलो पिला माने 23 नंबर देखा केउटी विकर्तन शब्दर समपर्यायवाची शब्द विकर्तन विकर्तन अर्थात समपर्यायवाची देखा विभावसु दीनबंधु सीतांशु चंडांशु तेरे विकर्तन शब्दर समपर्यायवाची शब्द केटा नुहे ना सीतांशुटा हूँ समपर्यायवाची शब्द नुहे होगला पिला माने। ए चलो पिला माने देखिए 84 नंबर उपसर्गटी उपसर्गटी केउं अर्थरे व्यवहृत हुए सादृश्य अभाव पश्चात अधिक जेहेतु उपसर्गटी केउं अर्थरे व्यवहार कथा कहुई तेरे सादृश्य अर्थरे व्यवहृत हुए होगला पिला माने 45 नंबर देखा केउंटी विशेष्य पद मधुर यौवन प्रथम सर्वदा विशेष्य पद हो पिला माने यौवन है पिला माने चेक कर नब। ए 26 नंबर देखा शुद्ध शब्दटी बाछ आशीष 4 प्रकार अच्छी तेरे ऑप्शन सीटा हम करेक्ट आंसर कहीं ओर आकार आ तालवर्ष स्वीकार सी मुदिनेश तेरे यहाँ हो पिला माने करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। ए चलो पिला माने 47 नंबर देखा विरक्त होगा अर्थ बुझौथिबा रूढ़ीटी को चिन्ह तो पिला माने देख विरक्त होगा कौन ना नाकेवा ना नाके दम करवा ना नाक टिकेवा नाक छिंचाड़ा देख पिला माने विरक्त होवार अर्थ हूँ नाके दम करवा तेणु ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर है पिला माने। एवं चलो पिला माने परवर्ती आंसर देखा 48 नंबर निजे निजक आपे आपणा को स्वयं निजर निजे स्वपरिचय पदज्ञ की प्रकार सर्वनाम ये सब हूँ पिला माने आत्मवाचक सर्वनाम कारण निजे मान जेटा निजर आत्म आत्म कथा माने निजर आपे ये सब जेहेतु आत्मवाचक को बुझाऊँ तेणु आम देखो आत्मवाचक सर्वनाम कहवा है पिला माने भल भाव देखी नब। 49 नंबर देख पिला माने क्रियार मूलपिंड को कौन कहुए ना क्रियार मूलपिंड को धातु कहुए पिला माने आ शब्द प्रत्यय अवयव सब हम ना क्रियार मूलपिंड हूँ धातु है पिला माने। एवं चलो पिला माने 50 नंबर देखा केउटी क्रिया विशेषण थिबा एक वाक्य मते आमिष रुचे नहीं लता रवींद्र संगीत गाए तो लता रवींद्र संगीत गाए पवन जोर बहुची मते खाइबा दियो से कौन कही ना केउटी क्रिया विशेषण थिबा एक वाक्य क्रिया सहित विशेषण क्रिया भी अच्छी बहुची आ विशेषण हूँ पवन केमिति बहुची ना जोर बहुची तेणु यहाँ विशेषण अच्छी तेणु यहाँ क्रिया विशेषण बाकी हूँ 50 नंबर सी। एवं चलो पिला माने 51 नंबर देखा प्राथमिक स्तर में मातृभाषा शिक्षादान केउं भाषा माध्यमटी फलप्रद नुहे पुस्तकर भाषा आंचलिक भाषा पारिवारिक भाषा कथित भाषा तेज प्राथमिक स्तर में मातृभाषा शिक्षादान केउं भाषा माध्यमटी फलप्रद नुहे ना पुस्तकर भाषा हूँ फलप्रद नुहे पिला भल भाव देखी नब कारण आंचलिक भाषाटा निहाती दरकार कथित भाषाटा निहाती दरकार पारिवारिक भाषाटा दरकार किंतु पुस्तकर भाषाटा आदौ दरकार नुहे अर्थात ये फलप्रद हो पार ना। 52 नंबर देखा केउटी प्राक लिखन कार्यक्रम संपर्कित नुहे बिंदु जुगे चित्र आंकिबा दुई धाड़ी मध्य अक्षर लिखा गोटे गोलाकार ओ लिखा आ चित्र मध्य रंग देवा से कौन कही ना केउटी प्राक लिखन कार्यक्रम नुहे ना दुई धाड़ी मध्य आम अक्षर लिखा कथा कहुई यहाँ प्राक लिखन कार्यक्रम संपर्कित हो ना होगला पिला माने ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर। 53 नंबर देखा शुद्ध शब्द लिखन केउटी आवश्यक अक्षर खेल बनान खेल शब्दांत खेल अंताक्षरी कविता खेल जैसे कहुच्छे
ତେବେ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଲିଖନ ପାଇଁ କେଉଁଟି ଆବଶ୍ୟକ ନା ବନାନ ଖେଳ। ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ, ବନାନ ଖେଳ ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ପାଇଁ ଲିଖନ ଆବଶ୍ୟକ। 54 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବହିର୍ଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ, ପ୍ରବୀଣତା ପରୀକ୍ଷଣ, ଲବ୍ଧଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷଣ, ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ତେଣୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବହିର୍ଭୂତ ହୋଇଥାଏ ନା ପ୍ରବୀଣତା ପରୀକ୍ଷଣ ହେଉଛି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବହିର୍ଭୂତ। ହେଲା ପିଲାମାନେ। 55 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ଦରଖାସ୍ତ ବା ପତ୍ର ଲିଖନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ମପାଚୁପା ଭାଷା, ଚଳନ୍ତି ଭାଷା ଇତ୍ୟାଦିର ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି, ସଂକ୍ଷେପରେ ମନର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ଭାବର ସାନ୍ଦ୍ରତା, ବିନମ୍ରତା ଇତ୍ୟାଦି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣର କୌଶଳ ଜାଣିବା। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଦରଖାସ୍ତ ବା ପତ୍ର ଲିଖନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ନା ହୋଇଯିବ ପିଲାମାନେ ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି ଆଉ ନିରାକରଣର ବା ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣର କୌଶଳ ଜାଣିବା, ଏଇଟା ଦରଖାସ୍ତ ବା ପତ୍ର ଲିଖନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ। ଏବେ ଟିକେ 56 ନମ୍ବର, ବିରାମ ଚିହ୍ନ ହାଇପେନ୍ କେଉଁଠି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କୌଣସି ଅନୁଚ୍ଛେଦର ଶିରୋନାମା ପରେ, ଧାଡ଼ି ଅଧା ବା ଖଣ୍ଡିଆ ରହିଗଲେ, ଲେଖା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଅର୍ଥକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ସମ୍ବୋଧନ ପରେ ବା ପୂର୍ବରୁ। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ନା ବିରାମ ଚିହ୍ନ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଦେବା ବା ହାଇପେନ୍ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଦେବା ନା ଯଦି ଧାଡ଼ିଟା ଅଧା ହେଇଥିବ ବା ଖାଣ୍ଡିଆ ରହିଥିବ ତେବେ ସେହି ଜାଗାରେ ଆମେ ଟିକେ ହାଇପେନ୍ ଚିହ୍ନଟା ଦେବା। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଏବେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 57 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ଅଭୟାରଣ୍ୟର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଆମେ କିପରି କରିପାରିବା ନା ଯେଉଁ ଅରଣ୍ୟରେ ମଣିଷ କାହାକୁ ଭୟ କରେ ନାହିଁ। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ନା ଯେଉଁ ଅରଣ୍ୟରେ ବନବାସୀ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ବିଚରଣ କରନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଏଟା ତ ଆଦୌ ହେବନି। ଯେଉଁ ଅରଣ୍ୟରେ ଲୋକେ ବିବିଧ ଋତୁରେ ବଣଭୋଜି କରିଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଏଟା ତ ହେବନି, ଅଭୟାରଣ୍ୟ ହେଉଛି ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ। ନା ଯେଉଁ ଅରଣ୍ୟରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ନିର୍ଭୟ ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବିଚରଣ କରନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଆଉ ମଣିଷ କାହାକୁ ଭୟ କରେନି, ତେଣୁ ଏଟା କ'ଣ ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ କି ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ତ ଏଟା ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ 57 ହେଲା ଡି। ଏବେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 58 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅନୌପଚାରିକ ପତ୍ର, ବାଣିଜ୍ୟିକ, ସରକାରୀ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ଯେହେତୁ ଅନୌପଚାରିକ ପତ୍ର କଥା କୁହାହେଉଛି ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବା ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଏବେ ଦେଖିବା 59, କହେ ବୈଷ୍ଣବ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବ ଯିବ, ମୁରୁଛିବି ଗୟା ମାଳି ନିମନ୍ତେ। ତେବେ ଉପରେ ଲିଖିତ ପଦରେ ବୈଷ୍ଣବ ଶବ୍ଦଟି କାହାକୁ ବୁଝାଇଛି। ସ୍ୱୟଂ କବିଙ୍କୁ, ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ଯଶୋଦାଙ୍କୁ। ତେବେ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ସ୍ୱୟଂ କବିଙ୍କୁ। ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ। ଏବେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିବା, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନରେ ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠତା ଦୋଷ ପ୍ରାୟ ରହିଥାଏ। ମେଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ, ବହୁ ବିକଳ୍ପ ଓ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ। ତେଣୁ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନରେ ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠତା ଦୋଷ ପ୍ରାୟ ରହିଥାଏ ନା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକର ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ପାଇଗଲେ ଆମେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବ, ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବନି, ଯାହାଫଳରେ ଓଟିଟି ରିଲେଟେଡ୍ ଆହୁରି ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବି। ଆଉ ଓଟିଟିରେ ତୁମେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ 90+ ସ୍କୋର କରିବ।